pag-iinit. Yan. Kabuya. Kayo, sir. Hi. Yes, ma'am. Papa. Papa. Kinusuportahan kayo ng papa niyo, sir. Siyempre. Napakayit ng panahon, guys. Kaya Yes. sila ma'am nurse para tumisig na ngayon. May 2 pa kami nandito. Grabe. May 21 na ngayon. Wala kami ligo-ligo kaya punas-punas na kami. 1 month na. Salamat sa Mary Child College, no? Child's College po. Sa Mary Child College. Ano masasabi mo, Kimber? Thank you daw, sabi ni sir. Welcome. Pati yun sila, oh. Ay, sila rin. Ryan. Ryan. Nasa dulo si Allen. Ay, hello daw, sir. Sir Larry. Sir Larry. Ako si Harold. Harold. Yung nagbibideo. Charot. Joke lang. Yan sila, ma'am. Thank you. Subscribe Mary daw Child po College. kayo. Sampaloc, Manila. Sampaloc, Manila. Opo. Sipag. Yun, copyright.